morning, good morning. Sa araw nito ay hindi ako nakapasok dahil na-stranded ako dahil makapal ang snow. So my company called me na huwag na lang daw ako pumasok. It's good for me. Okay. So nagbalak ako magluto ng ulo ng salmon. Gawin kong paksiw na may tuyo. Ayan po. Meron tayong bawang, sibuyas, luya, at jalapeno chili na mahaba. Ayan po. Okay. O, samahan nyo ko sa pagluluto para may pagmamahal. Una, Salmon. May sabaw pa. Ayan po. After, onion. Ayan po. Ginger. Then, garlic. Paborito ng may sakit sa puso. Second, jalapeno chili. Ayan. Nice color. Then, sweet pepper. Then, plus red pepper, like a paprika. Like, nice. You see? Yan po. Then, after, vinegar. Then, little drop of soy sauce. Little drop to. Okay na yan. And then, ready to cook. See you soon. Okay, let's cook now. Hello guys. Buksan na natin. Tingnan natin kung luto na. Wow, luto na. Nag-usok-usok na. Smoky. Hey, Salmon. Nice food.